hasira, kwa sababu kuna roho iko ndani yako. Amen. Kama Mungu alisema hao watu wakusanywe ambao wana hekima, ambao Mungu aliwapa roho ya hekima kwa ajili ya kazi yake ambao Mungu anaijua ndani yao. Maana yake kwamba hata shetani pia ni ana kazi ya kuandaa roho kumpa mwanadamu ili amtumie kwa ajili ya kazi yake. Sema nakataa. Nakataa kuwa na roho ya uovu inaozunguka, inaotembea, inayoishi ndani yangu mimi. Ninakataa kila roho ya giza inaozunguka, inaotembea ndani ya maisha yangu. Kuanzia saa hii, kila pepo mchafu aliyeingia ndani yangu, aliyesimama na mimi, leo ninamondoa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninasambaratisha roho za uovu, vitoke juu yangu, ziame kabisa, ziachie mwili wangu, ziachie jina, ziachie nafasi yangu, ziachie roho yangu kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Amen.